ماشین نابودی ما اوپل است. سالش 99. چهار بالون نو. چهار الکتره. коробка механик. Консенераш кор мекунад. Пробегаш 13000 километр. این حالتی سلام. این حالتی سلام کفای ماشین. گازش تابلت که. موتور یکوشش. یکتی. سوزشوری گاز بنزین. گازش پراسو. یورو گازش یورو 4. расходаш 10 тикети сахта мегардад. нархи мошин 46000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 946 66 46. мошин навзи мо Toyota Alphard солаш 2006. چهار الکتره. коробка автомат. навигатораш ҳаст. пробег 6200 километр. мотор 2.4 светошумори бензин. расходаш 10 85 навахта мегардад. нархи мошин 150000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 899 2205. мошин навбати мо Mercedes Benz 600 солаш 94. چهار الکتره. коробка автомат. سیزیپلین. пробегаш 425000 километр. حالتی سالن ماشین. این حالتی سالن کفای ماشین. هر حالتی خوب سیدین یا کاژن. мотор 350 10 سوزشوری دیزل. расходаш 2100 мегардад. нархи мошин 40000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 36 48. боз як мошин навбути мо Mercedes Benz 190 A класс. ҳолати балон. چهار الکتره. коробка автомат. пробегаш чайне? пробег 215000 километр.
خوبه شما هم پولی نقد دیگه آنجا منم پولی نقد وقت دیگه چی واقعی мотор 1.6 расход سوزشواری گاز بنزین расходаш чанте расход 10 кили сахта мегардад 10 та газ кили чанд пул гуфтасид 33000 савдо мешад нархи мошин 33000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 773 36 48 мошин навбитимо Mercedes Benz Vito солаш 2004 ин ҳолати балон ду электро коробка механик пробегаш кини пробегаш вай кунид меброд анана пробег 471 000 километр анаму ин тренировкаш то ке тренировкаш то август тренировкаш то моҳи августи соли 2020 техасмотир нал декабр анда кереги то декабри соли 2020 ман ҷои мусофиркашонии мошин дар ҳолати хуб мотор 2.2 CDI турбо дизел расходаш 10 тв 120 км мегардад мошин дар ҳолати хуб нархи мошин 70000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 881 91 11 мошин навбити мо BMW E39 солаш 2001 балоно дар ҳолати хуб чор электро коробка автомат титроник пробег 254 000 километр телефоншам ай сим карта задам бе ин ҳолати салони қафои мошин мотор 2 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 киди 65-70 та мегардад нархи мошин 47000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 980 22 27 мошин навбати мо Audi A4 солаш 97 ин ҳолати балон ду электро коробка механик CD player пробег 372 000 километр
Motor 1.8 rastoy. Sezjori benzin. Rasxon tartibida yaxshi sitem egadan. Narxi moshin 20000 so'm bo savdo meshavar. Telefon baroy ma'lumot 92 77 99 94.